25 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарӣ дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолӣ, вазорати адлия, вазорати кишоварзӣ, агентии назорати давлатии энергетикӣ ва дигар сохторҳо таъиншавандаро барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. ба вазифаҳои муовини якум ва муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолӣ, муовини вазири адлия, муовини вазири кишоварзӣ, муовини якум ва муовини директори агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми директори муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зериобшавандаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун, муовини саридораи бойгонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва сардори муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малахи назди вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон кадрҳои ҷавону варзида таъин гардиданд. ضمن صحبت سرور دولت محترم امامعلی رحمان آنها را با کار صافدلانه و صادقانه به نفع دولت و مردم تاجیکستان از جمله در سمت‌های خدمت‌رسانی‌های با صفت طبی و حفظ اجتماعی اهالی، تأمین امنیت غذایی کشور، استفاده با ثمر و بی‌تلف آب و نیروی برق، بهره برداری از دستاوردهای نوترین علم و تکنیک و ذهن صنعی در اداره کارها هدایت نمودند. دستور داده شد که در تربیه کادرهای جوان با آموزش عمیق تکنولوژی نوترین، رقمی سازی، زبانهای معاشرت بین المللی و وسیع نمودن جهانبینی آنها توجه زیاد ظاهر کرده شود. با نظرداشت افزای پیشگویی نشونده جهانی و تهدید و خطرهای معاصر تاکید گردید که هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی و معامله و معاشرت منفعت دولت صاحب استقلال و مردم شریف تاجیکستان همیشه باید در جای اول گذاشته شود.